الأصدقاء السلام عليكم. Là, c'est une vidéo que je vais faire en portrait et non en paysage. Parce qu'il y a un article de presse que je pourrais bien montrer en paysage, mais bon, il est meilleur comme ça, en portrait. المهم d'abord هذا c'est un article de presse que je viens de découvrir chez Algérie Patriotique. Le titre: ce que le Maroc trame pendant que l'Algérie s'affaire à changer de régime. Moi, à la place de l'auteur, j'aurais pas écrit pendant que l'Algérie s'affaire à changer de régime. L'Algérie ne change pas de régime. Elle ne fait que s'embourber. Et elle va continuer à s'embourber. أنا اللي بغيت نقول نتكلم شوية بالعربية. أنا اللي بغيت نقول لخوتي المغاربة وبعض الجزائريين، راه والله القسم لازم راه ما حد الجزائر ماشي ملي كنقول الجزائر خص يعرفوا الجزائريين. ما غاديش نعاود ندير لكم الاسطوانه ديال انا ملي كنتكلم راه ما كنتكلمش مع الجزائريين، راه كنتكلم مع النظام الجزائري. ما بقاش ديما نقولها. انا ديما نبهتكم وقلت لكم راه ما كاينلاش تجيو تقولوا مالك مع الجزائر. انا كاع لي فيديو اللي درت هذه سنين كلهم كانت متجهه للنظام الجزائري، حيت راه ماشي الجزائري الشعب الجزائري هو اللي كيهاجم المغرب، راه النظام الجزائري هو اللي كيمول البوليزاريو، هو اللي كيمول مرتزقه من فلوس البترول مرتزقه عنده في الجزائر في تندوف، باش غدا ولا بعد غدا ولا وقت ما ترشق ليه يصيفطهم لينا هنا للمغرب باش يهاجمونا. فهمتيو؟ والنظام الجزائري هو اللي في 75 هو اللي جرى على المغاربه اللي كانوا تما، وهو في 76 هو اللي هجم على الصحراء في امقاله ملي شدينا شحال من عسكري جزائري. ولهذا خصكم تفهموا القضيه. ملي كنتكلم انا مع الجزائر، ملي كنقول الجزائر الجزائريين راه كنقصد النظام الجزائري اللي انتوما حاليا باركين باغيين تجريو عليه. راكم دابا عرفتي انا راه ما يمكنش لكم تعرفوا الفرحه ديالي قداش، حيتاش من اللي وليت كنسمعكم نتوما كتقولوا الهضره اللي قلت انا هذه شحال من عام. كنقولوا ويلي، كنقولوا مي مون ديو مي كيس كي سون لون à comprendre ces gens-là. Mais et s'ils avaient écouté ce que nous Marocains, ce que nous youtubeurs marocains, ce que nous journalistes marocains, ce que nous Marocains avons dit il y a plusieurs années, ils se seraient débarrassés il y a bien longtemps de ce pouvoir pourri qui a pourri les relations maroco-algériennes. Pourquoi pourquoi une haine est née entre Marocains et Algériens? Mais c'est pas nous les Marocains qui agressons l'Algérie. Nous n'avons jamais conquis une terre algérienne. Nous n'avons pas de groupuscule ni de mercenaires algériens chez nous. C'est l'Algérie qui fait ça. C'est l'Algérie qui a tout le temps agressé le Maroc au niveau médiatique, au niveau politique, dans tous les forums, les colloques, les réunions internationales. Elle est la première à y être et à parler du Sahara, des droits de l'homme. Mais est-ce que les droits de l'homme en Algérie ils sont meilleurs que les droits de l'homme au Maroc? C'est la question que je pose aux Algériens. Est-ce que les Algériens, les Sahraouis algériens, ceux de Ouargla, ceux de toute la région du Sahara algérien, d'où provient toute la richesse algérienne, est-ce que ces gens-là vivent mieux que les Sahraouis marocains? Mais rendez-vous compte, mince, mais allez voir les villes. Je sais que vous ne pourrez pas aller les voir, mais essayez de vous documenter sur Internet et de voir les images sur les villes de Dakhla, les villes de Laayoune, les villes de Boujdour, les villes de Smara. Il n'y a aucune différence entre le nord du Maroc et le sud du Maroc.
Il y a même des avions charters qui atterrissent au Sahara marocain. Dakhla, elle est connue maintenant à l'échelle internationale comme étant l'une des meilleures villes où l'on peut pratiquer le windsurf. Alors bon. ولهذا أنا كنقول راه ماشي المغاربة هما اللي كيهاجموا الجزائر. راه الجزائر هي الحكام الجزائريين راهم هما اللي يهاجموا المغرب، كيهاجموه في التراب الوطني ديالو، كيهاجموه في السياسة في الأمم المتحدة، في الاتحاد الإفريقي، فين ما كانت اجتماع، فين ما وديما ديك قضية حقوق الإنسان، الصحراء، استفتاء، تقرير المصير ودعتو غير انتوما راهما عندكم في بلادكم، راهما في بلادكم الديامات راه كلهم كيهزوا الرايات ديال الامازيغيه كلهم. شوف ها القبايل واش دابا كتبلعوا عينيكم، كتسدوا عينيكم، كيبان لكم ها اللي كاين عند جاركم، ما كتشوفوش داكشي اللي كاين عندكم. وشوفوا لا كابيلي راهي elle est en effervescence. Regardez, moi j'ai vu pas plus tard que ce matin, j'ai vu une vidéo hier, enfin quand ils ont fêté le 20 avril, le printemps, quand ils ont fêté le printemps berbère. Et j'ai pas vu un seul drapeau algérien. Parmi tous les centaines et les milliers de drapeaux, il y avait que les drapeaux kabyles. Il y avait pas un seul drapeau algérien. وجي تقولوا لي انتوما باغين استفتاف ولا تقرير المصير في الصحراء. دي مو كو فوزافي فو ميم كريي. هاد الهضره كلها انتم اللي خلقتوها. استقرار المصير هذا، سيروا قولوا استقرار المصير روسيا، سيروا قولوا للصين، سيروا قولوا لدوك الدول اللي شادين تا هما سميتو بان لكم غاجاركم اللي وقف معكم في استعمار هو اللي بان لكم. راه عرفتي والله القسم لا ما توجور à chaque fois quand je pense à ce problème là je me dis يا خويا الهواري راه سي دي زغاب. اخويا فين عمرك شتي العربي يبغي الخير لخوه؟ فين راه من هذه 14 القرن من اللي مات الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. وشوف il y a pas plus tard que tout à l'heure j'ai vu un article de presse, une vidéo. 130 millions de dollars كاينه عنده، لقاوها عنده في دارو. هذاك البشير ديال السودان 130 مليار. سي راه كاينه دو لا فيديو، راني جو لي بارطاجي دو لا كوميونيتي عندي. لارتيكل ان ميم طون فيه لا كوميونيتي، عندكم لو لين دو لا كوميونيتي باش تمشوا لو لين باش تمشوا لا فيديو. كيكساب لقاو عنده 130 مليون ديال الدولار الوغ كو السودان اون كريف دو فان. فهمتيني؟ كاينه عنده هو مخبيه عنده. فين عمركم شفتوا نتوما شي رئيس عربي يتخلى على السلطه الا ما جاوش طيروه ولا قتلوه ولا حيدوه؟ بحال دابا هانتوما بوتفليقه هذا بوتفليقه واش حسب لكم هذا النظام ديالو مشى؟ راه والله ما مشى، راه باقين لي بوتفليقه باقين عاد ديغيير لو ريدو، وراء الستار. واش سمعتوا بوتفليقه راهم في الحبس مسدودين ولا حكموهم ولا والو؟ ما كانش. توجور maintenant on fait payer les autres à la place des بوتفليقه. on leur fait payer. et si j'ai peur de me tromper كاع هاد الزواق اللي كتشوفوا اللي كيقولوا لكم راه العداله وراه غادي يستنطقوا فلان وفلان وفلان وسلال وحداد وكاع الوزراء، البريمير مينيستر، لي زاكس بريمير مينيستر، لو مينيستر ديال هادي راه سوري نقول لكم واش هادوك راه شي عند شي شاد دوسيات على شي تحرقني نحرقك. خصكم تعرفوا هادشي. et moi je vais leur dire انا d'ailleurs avant de continuer à discuter نقرا لكم انا هادشي كيعبر على كلشي. هادشي les quelques lignes que j'ai écrit là ça résume ma pensée et de ce qui attend l'Algérie tout simplement. Alors je vous lis. Les Algériens ne pourront jamais s'attendre à entrevoir une solution à leur embourbement. اللي ما كيعرفش الجزائريين اللي ما كيعرفش فرنسا شنو embourbement هو اللي
خشيتي رجليك في الغيس سي سون ليسي سون ليزي فهمتي تحطي dans des sables mouvants sans bourg bon alors j'arrête de déconner mince bon bon ne doivent jamais s'attendre à entrevoir une solution à leur embourbement politique dans lequel les politiques oui dans lequel leurs politiques les ont mis tant que le Maroc est perçu comme un ennemi. راه ما حدكم نتوما تابعين المغرب وحاضين المغرب وفي عقلكم المغرب راه النهار اللي ما غتفكروش النهار اللي غادي je parle toujours aux dirigeants ou là aux futurs dirigeants dans une dizaine d'années حتى هاد لي ديريجون اللي كاينين ما مشيوش غدا عندك حساب لكم راه الحريره اللي دخلتوا فيها اسمعوا لي الجزائريين والله الا هاد الحريره اللي دخلتوا فيها ما غتخرجوا منها هاي عاوتانيك هضره اخرى une prédiction que je vais vous faire je vous donne un minimum de 7 ans 7 سنين عاد يمكن لكم تخرجوا يمكن à condition qu'il y ait de la bonne volonté et que les gens de bonne volonté, qu'il existe les gens de bonne volonté. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas en Algérie parce que les gens de bonne volonté, خصكم تكون عندهم واحد شوية الثقافة وشوية ديال الرزانة وشوية ديال لا مورال شوية ديال فهمتي الناس واعيين يكونوا. Et c'est pas le cas en Algérie. En Algérie خويا اسمحوا لي نقول لكم راه يمكن يبقى فيكم الحال c'est pas qu'en Algérie dans tous les pays arabes راه الثقافة وقلة العقل وكثرة العقل والرزانة on le remarque ما غاديش نكذبوا على راسنا انا je me demande والله الا la vérité parfois je me dis bon ça va alhamdoulilah moi je suis assez âgé et que je vivrai pas dans leur monde à eux mais je pense à mes petits enfants pas mes enfants à mes petits enfants ils vont jouer il faut qu'ils jouent des coudes pour survivre dans le monde qui vient ni éducation ni culture ni كتشوفوا ولادو اورمي الزنقه ولادو اورمي الزنقه وغدا يقولوا لك ما لقينا خدمه ينظروا يديروا لك مظاهرات ويديروا لك سبيتو كونوا شويه معقولين واللي يقولوا الحكومه النظام ما دار لينا وانت بركتي باك برك كيولدوا يلوح الزنقه ما رباك ما قراك خرجتي ليا شمور واقف متكي على الحيوط والجوانات وتجي تشكى تقولي الحكومه دير لك فيك تي علاش ما تقراش علاش ما راه خصك تعرف واحد القضيه راه كيلحق واحد سن الرشد سن البلغ ملي كتبلغ عقليا جو بارلا ماشي ذاتيا راه tu as des choix à faire dans la vie tu as des choix وحنا راه حنا العرب كلهم surtout les maghrébins vraiment on est à côté de la plaque والمهم نرجع للموضوع باسكو parfois bon كنخرج على الهضره بعد حيت انا كنت تفقس الحالة والوضع اللي فيه المغاربة moi je ne peux pas me permettre de parler مصحاب الشرق لهيه mais المغاربة en prenant l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, et ainsi de suite حالة واعرة nous sommes en train la vérité il y avait une époque où les occidentaux ont trouvé le prétexte de nous coloniser, de nous envahir et de nous coloniser parce que nous étions comme كاش نقول لك ما متحضرينش تو سامبلومون ما متحضرينش ولقاو حتى هما لقاو داك الجهد ديالهم ما تبعناش حنا الحضاره ما حاولناش نكونوا نتبعوهم في داك الشيء on n'a pas connu la révolution industrielle aussi il y a une raison à ça فهمتيني
ولهذا لقاو السبه باش استعمروا. انا جي بور كو دورينافون ما يلقاو عاوتاني سبه اخرى. يقول لك لو droit comme il y avait une époque, si vous vous souvenez, à l'époque de Mitterrand, je crois, ou voilà, c'est ça, de Mitterrand. Le droit de بغاو يجيبوا لنا واحد une nouvelle philosophie, le droit d'ingérence. Le droit d'ingérence يجيو هما يدخلوا لك يقولوا لك اش دير في بلادك، حقوق الانسان ما هادي ما لا خص تكون هاك، فهمتي؟ لو دروا دانجيرونس بشويه بشويه يدخلوا لك. هذه دابا هادشي يا 20 طون دو سا ولا يا بلوس دو 20 طون دو سا خشاو لينا هذا لو دروا دانجيرونس، ولا داكشي وليتو كتشوف دوك لي اسوسياسيون لي زورغانيزاسيون ديال حقوق الانسان على شال في العالم، توت سورت دو حقوق، حتى الحقوق الحيوانات، فهمتيو؟ والمهم مي غدا ولا غدا انا خفت غدا ولا يقولوا لك vous n'êtes pas apte, vous les dirigeants arabes ne sont pas aptes à diriger leur peuple. Et quand vous regardez, parce que essayez خلينا من ديك الديماغوجيه وديك قوه الناسيوناليزم بلا فايده. انا راه كنتكلم معكم تاغ فهمتي؟ بعقلي كنتكلم معكم ماشي بالوطنيه ديالي ولا داكشي. راه غدا ولا غدا يقول لك tous les pays arabes ils sont pas aptes, pas les pays arabes, tous les gouvernements arabes ne sont pas aptes à diriger ces pays arabes. Pourquoi? Ben regardez, tout simplement. Regardez les pays arabes. Surtout les pays nord-africains, Algérie, Maghreb, Tunisie, Libye, Algérie, Maroc, Mauritanie, ainsi de suite. فهمتي؟ يقول لك شوفوا انتم شحال من عام استقليتوا، هذه 60 عام بس استقليتوا، et vous faites du sur place. Et puis la pauvreté عندكم، la misère عندكم، l'immigration clandestine كتجي من عندكم. Vous allez nous envahir. Alors nous, on va venir chez vous, mettre un nettoyage. On va essayer de faire en sorte que vous restiez chez vous et pour que vous travailliez chez vous et pour que vous étudiez, pour que تقفوا تقراو توليو واعيين ونديروا لكم. مستقبلا علاش كنقول هادشي يدار؟ حيت راه القوة عندهم هما. شكون اللي كيصوب لي ميسيل؟ شكون اللي كيصوب لي نافير دو غير؟ شكون اللي كيصوب لي طونك؟ شكون اللي صوب لي زافيون؟ شكون اللي كيصوب؟ واش حنا كنصوبوا شي حاجه الدول اللي قلت هاد شمال افريقيا كنصوبوا شي صواريخ، شي طيارات، شي بابر، شي والو؟ راه هما من بلادهم، شتي من بلادهم يصيفطوا لينا الصواريخ كاع ما يجوش لعندنا حتى نقول لهم بركه الله يجعل. بحال كيف عقلتوا بحال اللي داروا اليوغوسلافيا، ما هجموش عليها نهائيا، وحتى خلا ضربوها من البعد من لا ميديتراني كيصيفطوا لها لي توماواك، بحال اللي داروا العراق، اي سي دو سويت. راه هادشي اللي كنقول انايا. ولهذا علاش حنا هاد 50 عام، هاد 45 عام ضيعناها، 45 عام ديال هاد التبرقيق ديال هاد الجزائر اللي بركحها ديال المغرب اللي دارت لينا عراقيل، باسكو سي سا 45 ans ديال العراقيل. Vous savez ce que c'est que 45 ans داك l'énergie politique, l'énergie médiatique, l'énergie financière, toutes les énergies que le Maroc aurait pu utilisées pour le développement de l'humain marocain n'ont pas été faits. Parce que on sait beau الهاونة، عرفتوا شنو هو الهاونة؟ باش نحاميو على راسنا tout simplement. هذا النظام الجزائري الهانة باش نبقاو حنايا ديما نتفكروا
prévoir ce que vont faire les Algériens dans telle organisation, dans tel forum, dans telle réunion internationale, et à envoyer nous aussi envoyer nos ministres, nos secrétaires d'État pour défendre la position marocaine. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de faire depuis 45 ans. Depuis 45 ans, parce que l'affaire du Sahara, c'était bien avant la marche verte. Déjà en 73, le Boumediene cherchait des noises au Maroc. 74, la Cour de justice de la et ainsi de suite. ولهذا كنقول لهذوك الناس الجزائريين الحكام الجزائريين راه والله ما حدكم نتوما حيت عطوا علاش كنقول لكم انتوما حدكم نتوما حاضر زعما vous avez dans votre ligne de mire المغرب وحاضرين اش كيدير المغرب وتابعينه وحاسدينه راه والله إلا عمركم ما تطفروه vous allez faire du surplace et vous n'allez pas cesser de vous embourber. Pourquoi? Parce que le Maroc c'est un pays shérif. Le Maghreb shérif, doula shérifa. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'empire chérifien. حيت الشرفة هما اللي كاينين في هاد البلاد. وهاد الشرفة comment dire, elle s'est répandue sur tous les Marocains. Ce qui veut dire que tous les Marocains, c'est des sharfa. Alors, est-ce que vous ne vous êtes pas demandé pourquoi le Maroc, qui ne possède pas de ressources énergétiques comme possède l'Algérie, c'est-à-dire avec tous les milliards de dollars, vos 1200 milliards de dollars que vous avez engrangés, est-ce que l'Algérie est bien meilleure que le Maroc? Mes questions, elles sont simples, elles sont pas difficiles, elles sont pas compliquées. Qu'est-ce que vous exportez que le Maroc n'exporte pas? Sinon, qu'est-ce que vous exportez à part les hydrocarbures? Voilà. C'est ça, c'est la question que je vous pose. Est-ce que l'Algérie arrive à nourrir ces 44 millions d'Algériens sans faire appel à l'importation? Voilà. C'est ça les questions simples. Wesh en Algérie, il n'y a pas de bidonville? Est-ce que toutes les villes algériennes, est-ce que il y a de ça un an, de ça, est-ce qu'il y avait pas de choléra en Algérie? Pourquoi il y avait du choléra? Moi, je ne vais pas juste simplement incriminer les Algériens parce que je vais dire ah non, c'est des gens qui jettent leurs ordures n'importe comment, qui ne respectent pas les horaires pour le dépôt des ordures, ainsi de suite, tout le truc qui s'ensuit. Mais moi, je dirais, parce que les autorités algériennes, avec tout leur argent, n'ont pas su développer un système d'assainissement, de comment dire le mot, oh là là, c'est pas grave. Camiouette ou le personnel et tout ce qui s'ensuit pour ramasser les ordures ménagères de telle sorte que qui en plus ils dorment dans des stations spéciales dédiées à cet effet pour sélectionner le trine ou hargo ou المهم باش داك الماء ديال الشرب اللي كيتشرب ما يكونش متلوث بالزبل وباش الجزائري ملي يشرب الماء ما يشربش لي ميكروب tout simplement et là c'est juste un exemple que je donne mais c'est pas ولهذا moi je n'incrimine pas que l'Algérien les responsables sont aussi en leur part de responsabilité là-dedans فهمتي ولهذا les Algériens ils auraient pu
avec tout l'argent qu'avait l'Algérie كان النظام الجزائري يدير حملات توعية ويدب الجزائريين يا ناس راه كاين بعض الاوقات في امتى ترميو الزبل ديالكم انسي شاك جور مارتولي هاد الهضره باش تدخل في مخ الجزائريين ومع باك لو طون غادي وزيد شحال من حاجه. وانتو هذا النظام الجزائري بقى في باله المغرب، تابع المغرب، سي تو سكي ما عنده هو بحال لا ما جو سي با انا ما جاريف با سيزير il y a le feu à la maison et وكيشوفوا الجهه اخرى بحال هذا الجيري باتريوتيك ديال لي زونسيان جينيرو كتشوفها زعما مي كاسكو انا فوت مي نو دابا المشكل دابا هما علاش هذا الشيء علاش هذا الارتيكل ارسلوا دخلوا ليه وقراوه فهمتي علاش كي هذا الارتيكل كيتكلم على باللي المغرب اللي اون تران دو كيحاول باي ما يمكن يدير باش كيف قلت لكم في الاول حنا كنسبقوا الاحداث فيما تكون شي ريونيون انترناسيونال ولا شي كولوك ولا شي il faut qu'on envoie nos ministres et ainsi de suite parce que nous sommes en train de défendre notre cause la cause nationale تي هذا من حقنا. وهاد الناس هاد اصحاب هاد الجيري باتروتيك كيقول لك انتم المغرب راه كيمشي بيجاري حيت الجزائر هذه ما ترى في نقطه ضعف وراه هو كيمشي كيوجد على قضيه الصحراء ما غادي زعما سي كوم سي لو ساهارا ماروكان entre parenthèses occidentales بحال لا ديالهم وحنا كنجريو باش نحيدوه ليه زعما باش ما نخليوهش ليهم. يا سيدي راه قابل بلادك راه شاده فيها العافيه راه بلادك. انا كنقول لك اسمع لي يا داك الصحافي كومي سابيل سليم فتحي écoute moi je te promets un minimum de 7 ans 7 سنين وانتو شفتوا داكشي اللي وقع طلبوا ربي ما يوقعش لكم هذاك الشيء اللي غيوقع اللي كيوقع في ليبيا. واش هي تونس دابا شحال من عام دابا باش جراو على تونس شحال من عام هذه باش جراو على بن علي اسكو فو كرويي خرجوا راه عايشه تونس راه عايشه غير بالسلف alors qu'à une époque elle s'en sortait très bien c'était un concurrent marocain. Ils exportaient autant que le Maroc. Ils recevaient presque, je dis, autant de touristes que le Maroc. Et maintenant, regardez la situation. Je ne veux pas dire que à l'époque de Ben Ali, c'était bien يكون. لا ما كنقولش. غير هو اللي بغيت نفهمكم باللي العرب راه ما كيتفقوش في السياسة. حيت داك النضج العقلي ديال العقل ما كاينش. واش اللي بغى يدير السياسه واش حسب لكم نتوما الديمقراطيه راه جيو ودير الديمقراطيه ولا بحال ملي كنسمعنا دابا لي زالجيريان فريمون راه جو me marre quand j'ai entendu parler d'un pays le Maroc l'Algérie ça sera un pays démocrate et pas plus tard qu'hier j'étais sur une vidéo je vous assure j'ai écouté un gars qui parlait dans un live qui disait que bon alhamdoulilah avec ce qui se passe en Algérie on va s'en sortir, nous allons être un pays démocratique et on va entraîner les pays voisins à devenir démocratiques comme l'Algérie. C'est comment dire, j'ai même pas voulu intervenir. À quoi ça sert de je sais pas, il y a une phrase qu'on utilise bon خليهم في العمى خليهم في العمى فهمتي. ولهذا كنقول هذا السيد هذا الصحافي هذا راه ما شتي الا خرجتوا هذه 7 سنين من هنا 7 سنين خرجتوا هاد لا ميرد دون لاكيل vous vous êtes mis فهمتي. راه ce qu'il faut comprendre اسمعوا لي نقول لكم à part un autre dictateur ما غاديش تخرجوا خصكم un autre dictateur
pour que ça se calme. Parce que si vous voulez parler de démocratie et de partis politiques libres, aïe, 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 vous allez rentrer dans un واحد الحريره ما الجب يخرجكم منها. علاش؟ عرفتوا علاش؟ حيت الجزائري، الشعب الجزائري، la majorité, pas la minorité, la majorité des Algériens, c'est pas ماشي باسكو حيت قرا لحق الباك ولا لحق سميتو، ça veut dire qu'il est mature. Il est mature intellectuellement. La politique, la démocratie, il faut d'abord acquérir du savoir, acquérir une maturité politique, intellectuelle, وزيد شوف حاجة تكون الإنسان خصو يكون رزين. شو هي لا ديمقراطية؟ لا ديمقراطية راه ما كيعطوهاش. لا ديمقراطية راه كتكون في الإنسان. La démocratie, je vais encore le répéter, je n'ai pas cessé de le répéter tout le temps. La démocratie, ملي انت كتكون تحترم ولادك، تحترم مراتك، تحترم الجيران اللي معاك في العمارة، تحترم الزنقة، الناس اللي في الزنقة، تحترم ما ترميش الزبل في الزنقة، تحترم الحيوانات، تحترم اللي تمشي الغابة ما تحرقش، ما تشعلش العافية، تحترم préserver tout ton environnement اللي انت عايش فيه، فهمتي؟ et respecter autrui, ne pas comment dire تمشي فوق la liberté des autres، فهمتي؟ ou quand toi l'Algérie، oh là là ça s'est éteint, j'avais pas vu. Quand toi l'Algérien ما تعطيش الرشوة، ما تعطيش la corruption. Quand toi l'Algérien tu respectes la queue, tu fais la file. C'est ça la démocratie. Mais ce n'est pas le cas en Algérie. L'Algérie il est classé parmi les pays les plus corrompus au monde. Parce que vous les Algériens, vous croyez que la corruption ce n'est que les gros bonnets. Mais qui donne la corruption? Ce sont les petits bonnets qui la donnent aux gros bonnets. C'est quand vous, Algériens, cesserez de donner le bakshish que, à ce moment-là, vous allez dire, ah, chez nous, il n'y a pas de corruption. Mais tant que vous allez donner du bakshish pour être les premiers servis, ou là pour être les premiers dans la queue, ou là pour un document, ou là pour هادي ولا pour هادي، راه اسمع لي نقول لك، راه والو ما كاينش، راه هي هادشي الديمقراطيه، هي هذه الديمقراطيه راه هي نتوما، ماشي الحكام غادي يديروها لكم، راكم نتوما، حيت هذوك الحكام منين جايين؟ هذوك الحكام راه منكم، راه يمكن ليه يكون واحد من خوك، بن عمك، ولد خوك، عمك، جدك، ولا طالع الفوق في ذاك المرتبه ديال داك لو بوست دو ريسبونسابيلتي اللي هو فيه. Si lui il n'est pas net et s'il est corrompu, s'il est pourri, c'est que le peuple aussi il est pourri, il est comme منين جا هذاك السيد؟ راه جا من الشعب. فوالا. ولهذا بون j'arrête pour ce qui est de l'Algérie là. انا كنقول دابا نرجع لقضيه الصحراء. انا كنقول لهاد الناس je vais voir le nombre de je vais actualiser la page, là. Alors, Selma, qu'est-ce qu'il écrit? Le Maroc est un grand navire, il vogue à fière allure. L'Algérie, ce ridicule radeau, peine à le suivre. Toutes ces insultes, ces manigances, ces mensonges et ces milliards dépensés pour nuire au Maroc n'auront servi à rien. Le radeau coule. Adieu l'Algérie et bon vent. Ça, c'est un commentaire qui a été écrit il y a 2 minutes. Selma, merci pour le commentaire. Je regarde la kafala. Qu'est-ce qu'elle dit? Tant qu'ils font khoya avec leur armée, qu'ils suivent les diversions de Gaïd Salah et qu'ils perpétuent la marocophobie, que leur a inculqué l'ancien régime. Ils ne sont pas prêts de faire une vraie révolution.
انا هادشي اللي كنقول لكم، راه ما حدكم انتوما باقيين. ميرسي كفله، ميرسي لا كفله. ما حدكم باقيين تابعين للمغرب على الحكام. راه الملاير ديال الدولارات خسرتوهم على قبل المغرب. راه درتو عندكم جوج جوج جيوش، الجيش الجزائري والجيش البوليزاريو، وكتمولوه vous le représentez à l'échelle internationale. شغنقول لكم؟ راه ملايير الشعب الجزائري، ملايير النفط الجزائري خسرتهم على قبل المغرب. و البروبليم لو كان غازتو لقدام رجعتوا للور. وراه انتوما كنتو باغيين طيحوا المغرب. السياسه ديال بومدين في السبعينات ملي بغاو يغرقوا المغرب. عاودت لكم هذه القصه عاوتانيك. ملي هما بومدين كان باغي يغرق المغرب بالديونات، حيت الماروك à l'époque il n'avait qu'une armée de palais dans les années 75 et avant même. Donc il fallait qu'il se dote d'une armée. Qu'est-ce qu'on exportait à l'époque à part les oranges et les phosphates? Rien d'autre. Et quelques boîtes de sardines. Il y avait un petit peu de textile aussi. Mais bon, c'est pas avec ça qu'on va se payer des avions, des tanks, des blindés, des chars et ainsi de suite. Et des canons. Alors, le Maroc a été bien obligé de se faire prêter de l'argent. Partout. Nous étions devenus endettés. Mais il fallait qu'on ait une armée pour nous défendre. Boumdiane, qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête? Allez, je vais les forcer à s'armer pour qu'ils s'endettent un maximum, et à un certain moment, il y aura la politique, il y aura la faillite politique de l'État marocain. C'est comme ça qu'il réfléchit, Boumdiane. Mais en fin de compte, il avait l'idiot, le pauvre con, il avait oublié un truc, c'est que le Maroc c'était un pays agricole et que le Marocain, même si le Marocain ne pouvait jamais sortir, ne risquait pas de sortir dehors et crier au pouvoir marocain, nous avons faim. Mais maintenant, pourquoi vous avez, il y a tout, il y a beaucoup. المغرب بلاد فلاحيه، الخضره واللحم الحوت. À l'époque, dans les années 75, à 4 dirhams, 3 dirhams, vous pouvez payer 1 kilo de sardines. 3 دراهم. Moi j'ai vu en offre. انا والله ما اكذب عليكم. Début je parle, hein, début 70. Enfin 70. J'étais au port une fois. J'ai vu les manœuvriers qui يجمعوا les sardines et les anchois, l'anchoba, بلابيل ديك لا غرو، لابيل، وكيعمروا الكاميون ديريكتومون sans cajot, sans rien du tout. وكيدوا دوك لو كاميون كيديو les sociétés de fabrication de farines pour alimentation ovine. فهمتي؟ باش يوكلوا الحوت منهم ديك السيكاليم وشحال من شركه كاينه. والمهم alors malgré tout قلت لكم بومدين يبونسي كيل الي نو غادي يغرقنا والشعب المغربي غادي ينوض ويغوت، راه ما لقينا ما ناكلو. الحمد لله حنايا المغاربه واخا كنا مأزمين وكل شيء، ولكن الحمد لله المغاربه كياكلوا ما كيموتوش بالجوع. الخير موجود، الخبز رخيص، فهمتي؟ والخضار موجوده، كل واحد كياكل على قد جهده. والمهم صدقوا هما في الثمانينات الى عقلتيو، في 88 87 وكل شيء، 86 87 88 ولاو كيديروا الصف لاكو باش يمشيو يشريو ما ياكلوا، حيتاش هما à l'époque de Boumediene, ils se sont mis dans la sidérurgie et la métallurgie. Ils ont complètement négligé l'agriculture. Pour eux, puis ils se sont dit que ça en a foutre. On va faire du métal, on va fabriquer des voitures, des camions, des avions, et ainsi de suite. C'est avec ça s'il n'y a pas de métal, si on n'arrive pas à fondre, نصاوب الحديد راه شي حاجه ما درناها. صدقوا هذوك les sociétés, toutes les sociétés créées à l'époque, ont été vendues à la ferraille.
démonté et vendu à la ferraille. Et les Algériens, ils se sont mis à faire la queue. Il est كتعقلوا على سوق الفلاح. فهمتي كيمشيو الناس والتراباندو الى عقلتوا التراباندو الجزائريين كيجوا للمغرب كيعمروا الطوموبيلات ديالهم يعمروا لي زيستافات ديالهم وكيجيبوا ليسانس كيدخلوه للمغرب الطوموبيله الجزائريه اللي كتدخل المغرب عندها دو ريزرفوار. Il y avait même des villes à la frontière sur la partie algérienne, il y avait même des villes, des petits villages. Ah, je vous le dis franchement, j'avais lu un article là-dessus. C'est des bombes, des villages qui sont des bombes. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas une maison qui n'a pas un stock chez elle d'essence. Ou là, donc, les citernes d'eau, que normalement, dans lesquelles on recueille de l'eau, au moins, ils les ont réservés pour l'essence. Dit, chaque maison, l'une à côté de l'autre. Il suffit qu'une maison prend feu, c'est pour que ce soit toute tout le village qui prend feu. J'avais lu un article il y a ça très longtemps dans Jeune Afrique. وقلت لكم المهم نرجع للموضوع. Aujourd'hui ma vidéo elle est marrante. قلت لكم هذا بومديان bon il s'est fait prendre à son propre piège. والمهم هاد بوتفليقة. Il faut pas oublier que c'était l'ami de Boumedienne, c'était son ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas retenu la leçon. Il a continué sur le même truc. Il a continué sur le même système. Il s'est dit, bon, allez, on y va. Et alors, vous vous rendez compte, quand l'Algérie commande 10 milliards de dollars d'un moment, le Maroc n'en commande que 3. Alors, ils se sont dit, on y va. Un petit. Et puis, faire chier le Maroc à l'échelle internationale, dans toutes les réunions internationales, les conférences, les droits de l'homme, le Sahara occidental, le Sahara occidental, c'est devenu une, comment dire, قضية وطنية ديالهم هما. زعما ما عندهم مشاكل، ما عندهم والو. البلاد بخير وعلى خير، فهمتي؟ البلاد بخير وعلى خير، ولكن نساو باللي هما بقاو ils se sont occupés avec le Maroc, mais ils faisaient du surplace, alors que le Maroc, même en se défendant, surtout avec l'arrivée de Mohamed Sadis, il a laissé tomber de côté la politique. Des gens spéciaux في الدومين بوليتيك. نتوما غادي تكلموا قضية الصحراء والpolitique, c'est votre affaire. Les autres, ministre de l'agriculture, tu t'occupes de l'agriculture. Ministre de l'industrie, tu t'occupes de l'industrie. Ministre du tourisme, tu t'occupes du tourisme. Fini! Vous n'avez plus à vous occuper de l'affaire du Sahara ni de politique. خاوية. فهمتي؟ والحمد لله. وراه البلاد الحمد لله راه مشات وباين بلا ما غاديش نوضوا حنايا. راه الحمد لله لو ماروك il est le premier pays exportateur de voitures pas exportateur, pas d'assembleur, de producteur de voitures en Afrique. On a dépassé l'Afrique du Sud. Nous sommes le premier pays, je dirais, au monde, pas, je sais pas, peut-être nous sommes, non, au monde, je crois, nous sommes parmi les 3 premiers pays producteurs de fertilisants au monde. Nous avons des sociétés implantées partout dans le monde pour fabriquer des engrais. Nous en avons en Inde, nous en avons au Brésil, nous en avons en Éthiopie, nous en avons au Nigeria, au Maroc, et plusieurs pays. Nous sommes devenus le premier pays qui produit les fertilisants. Et puis, il n'y a pas que ça. Nous sommes aussi le premier pays en Afrique dans le domaine du tourisme, avec 12 millions de touristes. Nous avons aussi dépassé l'Afrique du Sud. Est-ce
est-ce que je pourrais dire autant pour l'Algérie? En quoi elle est première, l'Algérie? En quoi elle est première? انا يا الجزائريين كنتكلم معكم خليو على جهه خليو على جهه laissez de côté votre nationalisme algérien. Je ne suis pas en train de me moquer de vous ni quoi que ce soit. Je suis en train de vous dire des vérités. Et c'est des vérités qui vous font mal, je le sais. Et peut-être aussi ce n'est pas de votre faute. C'est aussi la faute de vos dirigeants. Mais je ne dirais pas que c'est complètement que ce n'est pas de votre faute, non. C'est faux de dire ça. Vous y êtes aussi responsable. Parce que vous n'avez pas fait en sorte de dire stop à vos dirigeants. Vous n'avez pas fait en sorte d'agir bien plus tôt. ماشي حتى تقاداو الدراهم تقاداو لكم الدراهم بقات لكم غاشي 70 مليار راهي غادي تقاديوها ديسي 2021 تقادى ما يبقاوش فلوس دراهم في الجزائر عاد نتوما تنوضوا تشكيو وتبكيو فيكتو شحال من عام هادي ما نطوش تقولوا الحكام ديالكم بركه راه خصنا المشاريع خصنا الشعب ديالنا الشباب ديالنا ما يحرقش ما على حتى شتو ماشي انا ماشي ما كنكذبش شتو شحال من الجزائري كلها البحر ايوا فيكتو نتوما حتى العهده ملي عاد دار لكم العهده الخامسه عاد لكم عيب العهده الرابعه ماشي عيب زحاف مشلل ما كيتكلمش قبلتو الترشيح ديالو واخا ماشي نتوما رشحتوه. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sorti manifester lors de la 4e présidence algérienne de Bouteflika? Pourtant vous saviez qu'il était malade, vous saviez qu'il ne parlait pas, vous savez, il était sur une chaise roulante. Vous aurez pu gagner 4 ans. C'est 4 ans de perdu. Qu'est-ce que je raconte 4 ans? 5 ans. Parce que les présidentielles en Algérie, c'est tous les 5 ans. Vous avez perdu 5 ans. 5 ans de retard. On dit, je continue à lire les commentaires. François le Français, pas besoin du Maroc pour enfoncer l'Algérie. Mais bien sûr, nous, on y... François, tu m'as fait penser à un truc. Oui, bon, je vais en parler. Ils s'en chargent très bien, tout seul. Ce n'est que le début. Hier, j'ai partagé un article. Non, avant-hier. J'ai partagé un article de Yabiladi. Où Gaïd Salah incrimine la France pour son ingérence en Algérie, sur ce qui se passe en ce moment en Algérie, mais il a dit un petit bravo au Maroc qui ne sait pas ingérer dans cette affaire algérienne. Et pourtant normalement حنا المغاربه حنا خصنا نكونوا حنا هما الاولين نديروا العود فوق العافيه، ولكن لا كنقولوا خليهم يدبروا راسهم حيت هما كيقلبوا غير السبه، غايقول لك نتوما المغاربه اللي درتوا لينا هذا الشيء، خليهم غا بيناتهم comme le résume très bien François le Français. Pas besoin du Maroc pour enfoncer l'Algérie. Ils s'en chargent très bien tout seuls. بيناتهم خليهم بيناتهم هما اللي غادي يغرقوها راسهم. انا ما جيتش وقلت لكم خصكم على الاقل واحد 7 سنين ولا 8 سنين باش يلا تخرجوا من هذه المعمعه. Et vous allez en sortir vraiment très faible. Le Maroc avance et vous a dépassé de 20 ans. Mina Lina. Oh ben, eux-mêmes ils le reconnaissent. Ragal, une émission sur Maghreb émergent. Ils ont à cause de la décennie noire, à cause de la décennie noire, le Maroc a pris 20 ans d'avance. Qu'ils s'occupent de leur Algérie, c'est mieux que c'est. Je sais pas ça. Qui s'occupe, oui. Ah ouais, c'est toujours Mina. Nina Hagen. Ah ouais, une époque, Nina Hagen, dans les 70s. Ok. Bon, on va voir, est-ce qu'il a taché un autre commentaire? Je vais actualiser la page.
Selma, la kafala, non, c'est toujours les mêmes. Bon. Ah si, il y en a un en arabe. Ah mais là, je suis nul en arabe. اسمح لي. Allez, allez, j'arrive, je vois mal. Hein. Il faudrait que je change de lunettes. Ben Nadi. لابد من. Surtout que, en plus de ça, que j'arrive à mal lire et je vois mal. تعاون مغربي جزائري إن كان البلدين يريدان تعاون فاش تعاون حنا راه اسمع لي يا خويا اسمع لي ما عقلتوش في سبتمبر نوفمبر لو 6 نوفمبر كانت واحد الخطبه ديال جلاله الملك متاجها النظام الجزائري. اش كيقول في هذه الخطبه الملك؟ قال لهم اجيو نتجلسوا نذكروا المشاكل اللي كاينه بيناتنا نحلوها. علاش حنا غادي نمشيو للمنظمات الدوليه؟ علاش غادي نمشيو؟ بوركوا اون فا فير رونتري دي زيترونجي ما بيناتنا؟ هذاك الشيء اللي كاين بيناتنا نصفيوه جميع. انتم كتشكيو من الحدود، كتشكيو من الحشيش، كتشكيو من قضيه الصحراء. اجيو نتذاكروا. الوغ كومون فو فولي كيفاش بغيتي تفضي واحد المشكل الا ما تذكرتيش معايا؟ ياك شتي هما الجواب ديالهم؟ الجواب قال لك اسيدي خصنا نتلاقاو حنا 5 دول ديال المغرب العربي باش نذكروا في هاد المشاكل اللي كاينه بيناتنا. اسيدي واحد المشكل راه بيني وبينك، راه الا ما فضيناهش انا وياك كيف غادي نتصالحوا الا ما صوبناش امورنا؟ وهذاك الشيء هذوك الناس راه ما كيجاوبوش. هذوك الناس راه ما بغاوش. هذوك الناس عندهم واحد العقده. جو بار دي بوليتيسيان الجيريان ils عندهم عقده par rapport au Maroc. Ils ne veulent pas d'une solution avec le Maroc. Ils veulent que ce problème s'éternise pour pouvoir continuer à mentir au peuple algérien, pour pouvoir continuer à acheter de l'armement et à toucher des commissions, pour pouvoir toujours à entretenir la guerre maroco-algérienne par l'intermédiaire du Polisario, dans l'espoir peut-être que le Maroc ne se développe pas, n'avance pas vite. Voilà. هادشي اللي بغيت نفهم. والمهم انا نرجع للارتيكل lui-même. Ce que le Maroc trame pendant que l'Algérie s'affaire à changer de régime. اخويا راه ما غاتشونجي والو. راه ان ريجيم الا بغيتي تشونجي لو ريجيم سي سليم فتحي. راه لو ريجيم ne se résume pas à juste à un président et à quelques ministres. Le régime, tu sais ce que c'est que le régime ou pas? C'est des dizaines de milliers de personnes. Le régime, كاع هذوك الناس اللي كانوا كيمولوا النظام الجزائري، عرفتي شحال من اوم دافير، شحال من شركه جزائريه اللي بغات هذا السيستم يكون، وعرفتي شحال من وزير، شحال من سكرتير ديتا، من سو سكرتير ديتا، من والي، من مير، من est-ce que vous balancez des mots comme ça? On va changer de régime. اجي وبدل الريجيم خاصك دير اش غدير؟ بحال داكشي اللي دارت روسيا ملي دارت بغات تحيد داك ديالهم à l'époque en 1917. راه لو ريجيم راه سي توت بحال عقلتو ايران تو لو موند يي باسي لا بونديزون ولا القتيله واللي هرب واللي سميتو. راه هذا دابا نتوما هادشي واش نتوما عندكم غير هذاك لي مينيستر هذوك والبريزيدون خوه، راه
Des dizaines de milliers j'ai dit, je vous le dis, je le répète, c'est des dizaines de milliers de personnes qui doivent être jugées, qui doivent être écartées du système, des chômeurs, tout simplement. Bon, les gars, les amis, je crois que j'en ai assez dit sur cette histoire sur cet article-là d'Algérie patriotique qui, de tout temps, n'arrête pas d'agresser le Maroc. C'est des revanchards. Je comprends pas, moi, ces gens-là. Le moins, portez-vous bien et à plus.